Hi guys! Ngayon, ang gagawin namin na challenge ay Pass or collab challenge! So, sino una? Ikaw ako. Bato. Isa pa. Ready, set, go. Bato, pick! Ako muna. Pass or collab challenge. Number 1, Ivana Alawi. Of course! Collab agad yan si Ate Ivana na yan eh. Next, sa'yo is Ikaw. Sabi and Sophia. Sabi and Sophia. Collab, syempre. Sa sobrang sikat nila, sobrang sikat nila, gusto ko na silang mayakap. Next, Zainab Harake. Collab. Ne, bakit pinapakita ko lang? Aurea and Alexa. Collab. Ay, Wala pa ka. collab. Kasi gusto ko rin mag-unbox ng mga gifts. Kasi ang dami nilang vlog na. Okay. Next, ang init. Niana Guerrero. Collab. Gusto ko matutong sumayaw eh. Next. Niani Guerrero. Hindi po kami sabay nagkita. Nandun po kami sa ibang kwarto. Sabi niya pares po kami. Go. Niana. Collab! OA. Siyempre, Next. sa sobrang galing ko sumayaw, gusto ko yung super perfect na. Run Nobody's style. perfect. Go. Sobrang galing Run sumayaw. Kyle. Collab din. Kasi makakaturong ako sumayaw. Oh, ikaw na. Natalia Guerrero. Collab. Collab. Basta gusto ko rin mag-collab kasi ang cute niya. Next, Donalyn Bartolome. Oh my God. Oops. Collab, syempre. Walang pass. Syempre sila na yan eh. Oh. Next, ikaw na. Esnir. Ay, si Mima. Collab, Mima. Si Nay. Siyempre, ang bait din siya. Go. Si Esnir, ang bait siya. Ikaw na. No. Jelay Andres. Pass. Hindi ko siya masyadong pinapanood. So, Go. Ate Jelay. Sorry. Donalyn Bartolome. Basta. Collab. Pero collab. Collab. Okay. Next. Si Nima Esnir. Collab. Gusto ko matuto magpatawa, B. Kahit mukha ko palang nakakatawan. Hindi kayo nakakainis kayo. Ang hawa mo, ha? Siyempre, sungay ako yan. Ivana Alawi. At Ivana. Ding. Hindi! Nakikita nyo, dalawang collab. Dalawang collab. Big collab yan. At iba na, Baka naman. Kung napapanood mo to, Go na. ilan na? Anso na ako? Mona Mona Alawi. Alawi. Dapat kasi Limiting. Gusto kong maging matalino. Kasi kaya, collab. Kita niyo naman, diba? Next. Jelay. Ate Jelay. Ate Jelay. Pass. Lang. Gusto ko lang. Kasi wala ako masabi. Go. Alawi. Let's go with pass. Sorry na, Kuya Hash. Next. Zainab Harake. Zainab, ewan ko. Collab. Alex Gonzaga. Uy, ako pa lang! Oh, sige. Take two, guys. Vice Ganda. Si Meme Vice. Semery Vizeral. Collab. Kaya ka. Go, love. Next. Alex Gonzaga.
Tan 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 tan. Collab. Pam 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 pam. Ba't kasi ganun eh? Next. Next, ikaw. San Ann Curtis. Curtis. Si Ate Ann. I'm gonna go with... Sorry, Ate Ann. Parang hindi ko siya ka-humor. Huh? Kita lang sa personal. Next. Ikaw na. Si... Next. Alex na ba? Alex. Tatawag ko na sa'yo. Hindi. Marian ka na. Marian. Saan ka na? Dito ako sa Ann Curtis. Marian Rivera. Marian Rivera. Collab. Baka nagtataas. Collab. Kita mo. Collab. Ganda ni Miss Marian. Miss? Next. Mrs. na ba siya? Miss? Ewan ko. Mrs. Mrs. Next. Ako na ba? Yep. Asan na ako? Alex Gonzaga. Gonna go with... Collab! Ding! Joke lang. Wala lang. Bakit pa? Next, ikaw na. Fiang or si Sophia Smith. Collab. There you go. Collab. Sobra, sikat na rin. Jeppy Tot. Pass. Pass. Kilala ko pero alam ko nagpapatawa lang Yun na, siya. game. Next. Mona Alawi. Collab. Love, collab. Collab eh. Asan na? Ako na. Andrea Brillante. Si ano. Collab. Tapos, ikaw na. Bini. Mika. O, di yan nalabas na ako, kanin. Pinagtutuan nyo. Kuya. Nag-vlog kami. Rex. Next. Ikaw pa lang. Ay, ikaw na. Ano pala? Catherine Bernardo. Collab. Bini Aya. Collab. Next. Ako na. Sabi and Sophia. Collab. Gusto ko din tulungan sa isabi na prank si Sophia. Ate Baliktad. Sophia. Next. Bini Sheena. Collab po. Kasi ang galing Collab. na po sumayaw. Go. Next. Aurea and Alexa. Collab. Gusto ko din mag-unboxing. Kaya gaya ko naman eh. Bini Stacy. Sista ako. Collab. Best friend sila niyan eh. Joke lang. Next. Tony Gonzaga. Ate Tony. Kapatid ni Miss Sorry Alex po. Gonzaga. Ano yan? Sorry po. Ganda. Pass. Next, Ay, ikaw Ikaw pala. pala. Ang OA. Bini Joanna. Bini Joanna. Collab. Love. Sarap ako. Next, Marian. Collab. Siyempre wala mo nang tuloy. Grabe Kilala ko naman na yan. to. Collab na yan. Oh, ikaw na. Bini Colette. Bini Colette. I'm so sorry. Bakit? Wala lang. Ano? Hindi ko siya ka-humor. Kasi ako palatawa. Tapos siya, palatawa din naman siya. Pero, Nonchalant. ewan ko na. Next. Ikaw. Lahat ng Bini! Kailangan ko po ng 8 na collab. Basta yan na lang. Ganun na lang. Ganun na lang. Ikaw na. Bini Maloy. Pass. Wala lang. Gusto ko lang. Meron pa akong padagdag. Ano? Bini Gwen. Asaan? Hindi ko pa siya. Collab. Kinuha ko na yung kanya. Collab. Tapos, guys, may papakita ko sa'yo. Ako yung nag-design yan. Ako, yan. Kikita nyo yan. Yan. Na-flex niya daw Yan. yung design niya, guys. Tapos, yan. Tingnan nyo, dandahan. Yung isa pa yun. Yan. Ano daw? Okay. Ayun lang. Guys, ayun lang. Please, I hope you guys get and take two. I hope you sana nag-enjoy kayo. Kami hindi. Alala. Please like, Subscribe. share pa lang. Ay, share. Take two. Okay. Sana I hope na nag-enjoy kayo lahat. Don't forget to like, Share.
comment, and subscribe. See you guys on our next video. Peace. Bye! Oh, yun eh. Ganito na lang yun. Panoorin natin.